नमस्कार। मु कवयत्री गीता षडंगी। वर्तमान रथ यात्रार समय। महाप्रभु श्री जगन्नाथ रत्नवेदी छाड़ी जन्मवेदी को जाइछन्ति। भाई भौणी को संगर धरी तीन रथ चढ़ी महाप्रभु नवदिनात्मक यात्रा करिछन्ति। बाहुडा दिन पुणी फेरिबे। तापरे सुनावेश हेबे बड़दाण्डरे भक्त मानकु दर्शन देबे। तापरे करिबे नीलाद्रि विजे। महालक्ष्मी बहुत रागी छन्ति जगन्नाथ उपरे, कारण तांकु से नहीं करे जाई नाहंती। माँ लक्ष्मी कौन करिवे, बलभद्र आउ सुभद्रा को बाट छाड़ी देबे श्रीमंदिर को, किंतु जगन्नाथ को छाड़िबे नहीं। बहुत कष्टरे बुझा सुझा करी महालक्ष्मी को रसगोला दे महाप्रभु नीलाद्रि विजे करिवे। सारा विश्व रो लोक माने समस्ते महाप्रभु को बहुत भल पाते। सेथि पई पुरी रे बहु जन समागम। काले काले कवि लेखक माने महाप्रभु जगन्नाथ को बहुत भल पाते एवं तांको भक्ति रे उद्बुद्ध होई कविता काव्य कविता सब रचना करती। सेही भली जने कवि थिले, से होचंती बनमाली दास। आजिर कवि प्रणाम रे आमे कवि बनमाली दास को ऊपर आलोचना करिबा। कवि बनमाली दास रीति जुगार अन्यतम श्रेष्ठ कवि। से जने प्राचीन गीति कवि और पदावलीकार। से वैष्णव धर्म ग्रहण करथिले। स्वयं जगन्नाथ और कृष्ण थिले तांको उपास्य देवता। से अनेक भजन, जणाण, चौतीसा और चौपदी रचना करी जाइछन्ति। राधा और कृष्ण का प्रेम सचेतनता संबलित सरस उन्नत मानर अनेक पदावली तांको कृतिर स्वाक्षर बहन करिअछि। तांकर पदावली हृदयस्पर्शी, भाव और भाषा चित्तस्पर्शी। सेथिपई रीति जुगर से जने बलिष्ठ कवि अटंती। कृष्ण का प्रति राधांकर भक्ति को सुंदर भावरे से रूपायत करिछन्ति। जथा मु तो कूलरू हेली बाहर लो, श्याम प्रीति करी गला हारलो, जे जेते कुहंतु निंदा कुवचन, तही की सोचना नाही कदाचन, गंठी धन मोर कालिया कांचन, मु तो किशोरी किंकर ताहारलो। तांकर अन्य एक जनप्रिय संगीत हेउछि श्याम नागर हे एबेस होइब नाही, एबेस होइले पाषाण तरले युवती बंचिबे काहे, श्याम नागर हे एबेस होइब नाही। बंशी अनुरागर कवितारे से लिखिछन्ति, तोरे शरण गली रे मुरली, दिने न डाकिबु राधिका बोली रे मुरली। एहिपरि अनेक सुंदर हृदयस्पर्शी पदावली मान से रचना करी जाइछन्ति। खुर्धा इतिहास ग्रंथ रे ऐतिहासिक केदारनाथ महापात्र बनमाली दुई जन बोली कहिछन्ति। केउ दुई जन से कथा प्रकाश करी नाहंती। तेबे सेमाने उभय समकालीन, पुरी अधिवासी और जाति रे करण। एथिरे स्पष्ट हुए जे ए दुहे एक और अभिन्न। से आनुमानिक 1729 ख्रीष्टाब्द रे पुरी दोल मंडप साही रे एक करण परिवार रे जन्म होइथिले। प्रथमे से ओडिया रे केतोटी सरल ग्राम्य गीति रचना करिथिबार जणा जाय। परे जगन्नाथଙ୍କ सेवक भावरे से बहु भजन और जणाण रचना करिथिले। से प्रथमे गृहस्थ और परे वैष्णव होइथिले। पटनायक संज्ञा परित्याग करी से दास संज्ञा भूषित होइथिले। तांकर संगीत गुड़िक अत्यंत लोकप्रिय अटे। से सचित्र रामायण, भजन, जणाण, पदावली आदि रचना करी जाइछन्ति। सचित्र रामायण
ବୀରକେଶରୀ ଦେବଙ୍କ 23 ଅଙ୍କରେ ଅର୍ଥାତ୍ 1754 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଠାରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ସନ୍ଦର୍ଶନ କରି କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତିରେ ବିଭୋର ହୋଇ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ବିଷୟକ ଅନେକ ପଦାବଳୀ ରଚନା କରି ନିଜ ଭିତରେ ରାଧାଙ୍କର ହୃଦୟର ଆବେଗକୁ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ଉପାସିକା ରାଧାଙ୍କ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରୀତିର ଏ ଘନିଷ୍ଠତା ରାଧାକୁ କିପରି କଳଙ୍କିନୀ ସଜାଇଛି ତାହାର ଏକ ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା ପ୍ରଦାନ କରି ସେ ଗାଇଛନ୍ତି, କେବଲନ୍ତି ରାଧା ହେଲା କଳଙ୍କିନୀ, କେବଲନ୍ତି ରାଧା ହେଲା ପାଗଳିନୀ, କେବଲନ୍ତି ରାଧା ପ୍ରେମମୟୀ ଧନୀ, ଏନିନ୍ଦା ପ୍ରଶଂସା କାହାର ଲୋ। ରାଧାକୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ବିଷୟକ ଅନେକ ଗୀତି କବିତା କବି ବନମାଳୀଙ୍କ ପଦାବଳୀରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଏସବୁ ପଦାବଳୀରେ କବିଙ୍କର ଭକ୍ତିସତ୍ତା, ବୈଷ୍ଣବ ଚେତନା ଓ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ପ୍ରୀତି କଥାର ଉତ୍କୃଷ୍ଟତା ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଅତି ସରଳ ଓ କୋମଳ ଭାଷାରେ ତାଙ୍କର ପଦାବଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ରଚିତ। ପଦାବଳୀ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ ଧାରାରେ ବନମାଳୀଙ୍କ ଅବଦାନ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଅଟେ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ରୀତି ଯୁଗ କହିଲେ ଗୀତି ଯୁଗକୁ ବୁଝାଏ। ଏହି ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଗରାଗିଣୀ ଯୁକ୍ତ ଗୀତି କବିତା ରଚନା ହେଉଥିଲା ଓ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଭାବ ମଉଳି ଯାଇଥିଲା। ଦୀର୍ଘ ଛାନ୍ଦଯୁକ୍ତ କାବ୍ୟମାନ ଆଉ ରଚିତ ହେଉନଥିଲା। କବି ବନମାଳୀ ନିଜର ଭାବ ସମ୍ପଦକୁ କାବ୍ୟ ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ ନ କରି ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୀତି କବିତା ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଗୀତି କବିତା ଗୁଡ଼ିକରେ ଲୌକିକ ପ୍ରେମ ଭାବନା, ଶୃଙ୍ଗାର ବର୍ଣ୍ଣନା, ବୈଷ୍ଣବୀୟ ପ୍ରେମ ଭାବନା ଓ ଭକ୍ତି ଭାବନା ହିଁ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା। କବି ବନମାଳୀ ତୀର୍ଥାଟନରେ ବୃନ୍ଦାବନ ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ଘଟିଥିଲା। ଉତ୍ତର ରୀତି ଯୁଗର ଏଭଳି ଜଣେ ଅନନ୍ୟ ଗୀତି କବିଙ୍କୁ ମୋର ଭକ୍ତିପୂତ ପ୍ରଣାମ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।